nous là bas on Kolwezi tulikuwa na sous-traitance ya mingi sana mais sous-traitance ilikuwa nini ilipotea ili kumotive motivation ilikuwa kani pour que ufanye centre yako l'État fabriqué vitu mlolaba itapousser économie mlolaba pande tena si tutafika mkuatendre autosuffisance alimentaire. Priorité ni tufikie mkipimo ya kwanza kucreate emploi. Kuleta na shimakazi na kucreate emploi. Kuleta na shimakazi. Maendeleo ama development inakuwa ni wimbo nchini humu. Hasa jimboni kwetu. Province pilote, capitale mondiale du cobalt au cuivre. Bon, isi wanasemaka ili kujua mengi zidi ya maendeleo jimboni lazima kujelekeza kunako kilindi cha maendeleo. Banasemaka en français pour boire beaucoup d'eau et de l'eau propre, il faut se rendre à la source. Alors, siku ya leo tuliamua kuja kukutana naye mmoja wa wenye jukumu wa uongozi wa maendeleo ama l'un des responsables de la direction de développement du Lualaba ambaye Sami Kayombo Mukanza mwenye alikuwaka gisimnayua alikuwaka waziri jimboni wa afya na majifunzo ama ministre provincial de la santé et éducation. Vile vile ni mtu mwenye alisapoti sana wanakacha ama watoto wa culture, baba wanajituma sana na culture na pamoja na siku leo alipenza sikiliza tutazungumza mambo mengi yanayo kabiliana na maendeleo ya Lualaba ambayo ni mtu mwenye atumika na Muyej gouverneur Muyej Charles Muyej Mangezmons tangu kuingia kwake ku pouvoir na kamata maneti ya province ya Lualaba ambayo ni province pilote watoto wanayowaka gisi tunaitaka. Sami Kayombo Mukanza tunamkuta punde tu, lakini kwanza Noel inakaribia. Joyeux Noël. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Voilà, asante sana kwa wasikilizaji, kama tulivyoambia Noel inakaribia, hivyo basi tunakuja tukutana na Sami Kayombo Mukanza ambaye pamoja tutazungumza kwanza mambo mengi yanayoelekea jimbo yetu ya Lualaba, développement, maendeleo. Sami Kayombo Mukanza, directeur, merci beaucoup kutupokea mu bureau yako na kutupatia temps pour que tumbone na siku ya leo. Asante sana bwana Zakari kwa kutembelea siku ya leo. Enfin wenyewe wanafuata emission watanyachulia mimi Swahili yangu haina sawa yako. Ujisentir à l'aise, ujisikie unasema Swahili bora, mimi nasema Swahili ya Mukasulu. Mukasulu. Voilà. Sami Kayombo Mukanza tunakumbusha kama uko umwafere na gouverneur Charles Muyej depuis alifika hapa ku Lualaba na kamata direction à province, kamata province comme gouverneur de province comme ça si Lualaba est un pays est président de la République du Lualaba. Voilà, Léo yi aneneza 5 ans. 5 ans depuis le 21 novembre 2015, 21 novembre 2020. Mheshimiwa Richard Muyej aneneza miaka 5 kukichwa Lualaba. Utambie uko Lualaba. Kuko vraiment différence entre Lualaba ya leo na ile Lualaba ya zamani avant Muyej. Ndio, nadhani achanisho ama difference iko mkubwa sana na zaidi. Mimi nasema ile sababu mbele mimi kufika hapa Kolwezi mu juillet 2016 kutumika na mheshimiwa Richard Muyej Mangezmons. Okay. Mu gouvernement ya kwanza ya province ya Lualaba. Mimi kwa na tumika pale Mbashi mu structure moja ya Nations Unies. Tulikuwa na entre autres kazi ya kufanya majifunzo, maetude au enquête juu ya situation ya population ya Katanga ya zamani. Okay.
Donc niko mieux placé kusema hali ya province ya Lualaba. À l'époque ilikuwa ni district ya Lualaba, ilikuwa mfano gani na kuikompare kwa situation ya après 2016 hata kufika siku ya leo. Minaweza kamata mfano tu kidogo sawa kipande ya majifunzo. Okay. District ya Lualaba à l'époque ilikuwa chini ya madistrict yote ya Mkatanga. Kufatana na indicateur nikisema kionyesho. Okay. Sawa bwingi ya batoto bale walikuwa wanaenda kwa masomo. Lualaba ilikuwa na batoto kidogo sana bale walikuwa wanajifunza. Batoto mingi balikuwa kwa nyumba au balikuwa makariere. Kama tunafuata bwingi ya batoto banamuki benye balikuwa wanaenda kwa masomo. Lualaba ilikuwa tena chini par rapport ya madistrict ingine. Sababu watoto wanawake wa Lualaba walikuwa naacha majifunzo mbele wakati juu ya kwenda kundoa. Kama tunafuata tena moyenne ya réussite ku examen d'état. À l'époque district ya Lualaba ilikuwa na moyenne ya chini. Inaweza kuleta mfano enfin wakati tulianza gouvernement yetu mu 2016 ilikuwa ni mara kwanza tulipata moyenne ya réussite kwa examen d'état ya 59%. Okay. Avant ile ilikuwa ni chini ya nani ya 59%. Oui. Na ile ilikuwa ka bon, bilan ulikuwa nafanya unaweza kutuambia cause ni paka ile kusema batoto ba mingi walikuwa acha masomo enda kuolewa, wengine wanaacha enda mkariere. Mbele ya kujibu kwa ile ulizo wako mzuri sana, mimi napenda kujulisha sema hii mwaka moyenne ya réussite ilikuwa 81%. Okay. Donc unaona kama mnatoka pa 59% mu 2016 kufika mu 89%. Oui, 80%. 2020. Unaona sema inapanda mzuri sana. Ni ya mingi sana. Alors ulizo unauliza iko ya mafaa sana. Wakati province ya Lualaba ilianza sawa province kukipande majifunzo. En dehors ya ile tunasema batoto mingi bakuwa naenda kwa masomo. Kulikuwa tena problème nyingine ilikuwa ni ukosefu wa vitabu. Okay. Kwa masomo. Na unajua mwalimu juu ya kusema fundishe mzuri iko tena vizuri na yeye aanze kujifunza. Okay, donc kwa na manuel ile tamu permettre ku manuel scolaire. Okay. Ya mwalimu na manuel scolaire ya batoto ya masomo. Haikukuiko. Na tangia province inaanza sawa province chini ya uongozaji wa mheshimiwa Richard Mwenges province ya Lualaba ilifanya nguvu sana juu ya kuuza vitabu. Na kugawanya kwa masomo juu ya watoto wa masomo na juu ya mwalimu. Ile ni province hapana mfuko ya gouverneur. Non, ni province, tunasema ni province. Province. Okay. Province. Tunasema ni province lakini chini ya uongozaji wa gouverneur. Iko lazima sababu iko lazima kuinsister pa ile sababu unajua nchi yetu ya Congo iko na maprovince karibu 26. Kila province iko na gouverneur. Kila province iko na assemblée provinciale. Kila province iko na gouvernement yake. Lakini kama unaangalia ma action ama ma réalisation ilifanyika mu Lualaba, bon, ni kweli unaweza pengine kuipata province pengine moja au mbili nyingine, lakini ma province mingi haiko. Mimi nataka kusema nini? Vitu mingi pa kufanyika ina dépendre tena ya volonté politique ya mtangulizi. Kama mtangulizi eko na onyo, eko na vision ya maendeleo, ataongoza kufuatana na ile vision yake na ile mwingine anaongoza itenda kumbele. Lakini maprovince nyingine haina sawa. Wakati nyingine haina tu kama yuko unafanya makazi kiloko na pression yuko namweka parce que ma pression kwa mingi sana huku basemea huku asifanye kitu makuta mbele kwa mingi sana me kakitu kuna fanya kiloko sana haina ile pression yanatuma afanye hiki kiloko kuna fanya pression beko laifanya ma province yote vis-à-vis ya watangulizi. Lakini watangulizi hata kama banafanya pression kama hakuna ile volonté hakuna kazi itari. C'est peut-être parce qu'il y a bana makuta senye Lualaba kunayo.
ma province yote iko na ile tunasema Kifaransa potentialité ene. Mara mingi ni kosa tu volonté politique ya kutumia kazi. Alors donc kama ile tunaleta tu ni mfano kukipande ya majifunzo. Kama tena tunakamata kukipande ya afya santé. Bon, wakati Lualaba ilianza sawa province, il fallait qu'on a Aligani, ilikuwa na hôpital général ya référence Mwangeji. Akwe mtu alikuwa na furaha kwenda kule. Wenyewe walikuwa naenda kufuata matunzo kule, ilikuwa ni watu wale wakwe na possibilité ya kwenda fazi nyingine. Lakini leo hii Mwangeji inaleta furaha na kunakuwa watu wote wa kila namna wanaenda kujifanya soigner kule. Ngoja mbele tu rectifier galoko excellence. Ile unasema vile bien sûr, merci beaucoup, mais koko watu ya penda kwenda kumwangeji parce que kumwangeji utafika saa moja aseme hakuna madawa na koka négligence de la part ya ba personnel soignant, mais ba personnel soignant qui va poser question pourquoi vile banakwambia kama c'est non. Si tunapokea kama makuta kiloko sana. Hakuna gisi tuanze kujivunja tu mtu anakuja tuanze mtunza loke ule mtu ataweza lipa $500 mais mimi tapata amo 100,000 francs. Iko normal que wale wanatumia kwa Mwangeji waseme malipo haina mzuri. Lakini ukapime kwa wauliza. Malipo ile wanapokea leo wenyewe walikuwa wanapokea zamani. Wanapokea zamani. Nadhani kuko mabadilisho mingi sana. Lakini sasa unajua mtu eko ni kiumbe de façon éternelle et kalake satisfait. Voilà, éternel insatisfait. Oui. Donc leo banaweza kukulipa $100, utafurahi mwezi ya kwanza, mwezi ya pili, utasema non $100 iko kidogo. Parce que ma responsabilité n'ongezeka. Besoin n'ongezeka. Bataongeza ile $100 banaanza kulipa $300. Utafurahi. Lakini kisha miezi 3, 4 utasema tena iko kidogo. Sababu unakuwa na besoin tena inapita ile $300. Lakini ile mimi najua nikisema Mwangeji non seulement province chini ya uongozaji wa gouverneur wetu Richard Moïse Mangesmans. Balitengeneza mabatiment bana ekipe inakuwa na vitanda nzuri, banaongeza na mavitu mavumwe ndio na ndio ile kuna equipement sawa matériel ya kutunza nayo sophistiqué. Ndio ile hospitali ilipata na de plus en plus kuna ba spécialiste banaanza kuya kutumika kwa Mwangeji. Mais tout ce qui c'est quoi ba spécialiste bengine biko na prendre ma dessus ko ba médecin toi alors que inje kwa bogo ni ba nani ni batu alifatu formation akufanya ile 8 ans mais médecin toi alifanya akufanya ile 3 ans yenye infirmier toi alifanya. Ba spécialiste réellement ba matosha wapi? Bon, mimi najua sawa kwa specialist bado kutoka Lubumbashi. Juu ya kuangalia mambo ya cardiologie. Okay. Na kuna kwa bengine wanakuja juu ya kuangalia mambo ya kupasula. Operation kwa chana. Operation kwa chana. Kwa bengine wanakuja juu ya macho, ya magonjwa ya macho. Na mimi najua ile enfin dossier gani auquel on a fait allusion pengine ni kukipande nani ya magonjwa nani ya diabete. Bon, ile iko ni ugonjwa wakati mwingine ni kaka mu madomeni yote. Okay. Unajua kama unaangalia hata kwa universite wakati mwalimu fulani anafanya sawa ana emerger. Tendance ya wengine inakaa ya kusema no, yeye mwenyewe anasema iko professeur d'université akumaliza ile masomo. Bon, makatu shakola mingi sana. Ya mingi sana wewe. Bon, mtu akipata ka place kama mwa banaleta ma histoire ya zamani ya bongo. C'est ça. Alors ile tulikuwa nasema ni kipande ya nani afya na kuko realisation mkubwa sana tena ile province ya Lualaba ilifanya juu ya chini ya mzaji wa gouverneur wetu wa Lualaba excellence Richard Moïse Mangesmans ni ya kwanza kulipa personnel de santé. Okay. Unajua santé, éducation, agriculture
bien que banasema iko ni domaine iko décentralisé au niveau de la province, lakini malipo ikingali na dépendre au niveau central. OK. Kinshasa ndio nalipo. Alors province ilionaka sema wanganga wengi, wa infirmier na au watu au wale wa mama wakolopa mu centre de santé au mu hôpital. Malipo yao ilikuwa kidogo sana na wakati ingine na malipo yenyewe haikukuyeko. La province ikamataka decision kazi kwa lipo. Okay. Bon, mimi najua sema ile malipo hayaanza kufanyika kila mwezi, lakini ile kidogo balikuwa napata sijui mara moja kwa miezi 3 au mara moja kwa miezi 4 ilikuwa inawasaidia sana. Na Lualaba iko l'unique province kwa siku ya leo iko nafanya ile kazi. Alors kama tunaangalia kwa kipande ya mabarabara. Maana ujenzi majengo. Ndio, majengo. Kama unaangalia Kolwezi mfano kanilikuya avant 2016. Na Kolwezi mfano kaniko leo utaona sema achanisho iko mkubwa. Kuna kwa barabara nyingi ilikuwa na majimu, leo iko barabara nzuri ya kujenga mzuri sana na inaleta furaha. Mais qualité, haina problème, excellence. Balabala iko ya mzuri, beauté, mais qualité le balabala. Qualité? Qualité. Qualité iko mzuri? Bah, bon, en fait, qualité iko mzuri, pengine balabala inakuwa na magumu kidogo, inakuwa na mantundu pasi pala. Sababu unajua barabara iko sawa gari. Barabara iko sawa kamera. OK. Wakati unaitumikisha inaomba entretien. OK. Alors, mon culture yetu sisi wakongomani ni ile atuyazoea kabisa. Tunakuwa tunatumikisha vitu bila kufanya entretien. Na wakati amfanya entretien, maji ya mvua itajala barabara na mwisho yake barabara itakufa. Lakini mimi najua sema province yetu iko nafanya nguvu juu ya kwanza kujokipe na ile mambo entretien, sababu inajua sema kama bafanya entretien barabara itarabika, kitu fulani itarabika, province itakuwa tena obligé kurudia tena mara nyingine kufanya ile kazi alors que ma besoin ingali mingi sana. Sawa, tutoke ile côté, tuingie mwingine côté. Sasa utuambie excellence, Lualaba iko na richesse ya mingi. Kuna richesse ya mingi, kuna makuta kuna kuya ya mingi sana redevance, merci beaucoup. Ile banaitamu Kiswahili ada ya leseni. Ada ya leseni ya madini, redevance minière. Et mais redevance ya makuta mingi, mais est-ce que vraiment avec toute cette sincérité par moi la population quoi tufuata, est-ce que Lualaba ina mérité i changement kidogo tunaona avec makuta yote kunaingia avec sincérité? Bon, mitasema kweli avec sincérité. Okay. Kama tunaangalia fazi kani Lualaba ilikuya mbele ya kusema mheshimiwa Richard Muyej anze kazi. Na tunaangalia fazi kani leo Lualaba iko. Bon. Nadhani tutasema ni fedha ya province yenyewe iko disponible mu province, ndio inasaidia inampermettre gouverneur kufanya ile kazi. Kwa vitu mingi ile watu hawajui. Lualaba iko parmi ma province ile yenyewe inasaidia sana niveau central. Na kama tunaangalia wageni wale Lualaba anapokea wa kutoka Kinshasa, presque kila juma wanafika pa Kolwezi. Na kama tunaangalia sollicitation ile province iko nayo au niveau ya nani ya au niveau central, iko sollicitation mingi sana. Donc iko tout à fait normal que ma moyen yote ile province iko nayo wakati ingine ikuye partager entre provinces, okay, à niveau central. Okay.
Donc makuta yote inakuwa produit Lualaba ibaki yake yote Lualaba. Yote ibaki yake huko. Parce que kila province iko na obligation ya kutuma peleka kule Kinshasa. Kinshasa ku budget national. Na Lualaba iko parmi ma province yenyewe inasaidia sana. OK. Et voilà, kila kazi ikusaki bubaya, hein? Tout travail a toujours eu des failles. Bon, tunaona kama Excellence Sami Kayombo ni Mkristo, ni mtu wa Mungu. Tatuambia unaweza nimereko quelques failles yenye unaona mkazi depuis mulianza tumika na Excellence Richard Muyej. Ndio. Failles sababu unasema haikosake sababu au maandiko matakatifu inasema kurutu Mungu ndio iko parfait. Iko parfait. Lakini kazi ya binadamu malgré bonne volonté ya binadamu haiwezi kuwa parfait. Haiwezi kukosa makosa. Haiwezi kukosa makosa. Bon, ile tunaweza kusema mafai pengine ile mafai inaweza kutaya mkubwa kabisa inaweza kuwa mbili. Okay. Fai ya kwanza ni bien que haidependre kabisa kuko mtangulizi wa province. Mimi nasema haidependre kwa kabisa sababu iko lié, iko na dependre ku culture ya nani, culture politique ya nchi yetu. Ni au niveau ya ma nomination ya ba animateur. Ba ma niveau ya kwa chana zaidi ba kipanda gouvernement na pengine kuma ba structure nyingine ya mkubwa kwa mfano ya province. Zaidi kukipanda gouvernement batu mingi beko nome sababu bie liwali eko obligé ba nommer. Okay. Batu wanapata ma recommandation. Ma recommandation. Ma niveau ya kwa chana. Donc kuko ingine ma nomination haina kupenda kwake mais iko na obligation quelque part. C'est ça. Alors wakati ye anapata recommandation ya niveau fulani vile et que est obligé à nommer ule mutu acha tenir compte ya compétence ya ule animateur. OK. Alors kama ule bana recommander iko na compétence kweli iko nzuri. Lakini inafika wakati ingine ule mtu ana na compétence. Mais si anaweza mettre avis assez non huyu disha m'évaluer mais ça ne va pas me changer. Bon, unajua mwinchi yetu mara mingi kama uko na pouvoir quelque part et que unaweza kuimposer kitu mara mingi tunasemaka c'est apprendre ou à laisser. OK. Mimi nakupatia ule mtu. Haina wa kusema unakatala unapenda tena mtu mwingine. Donc pende supenda ule nyo nakupa. Oui, il faut pas kutumika na ule mtu. Alors ile wakati ye eko na mikono iko lié sababu ni mtu eko recommandé. Alors atakama na compétence atako déjà kutumika naye. Or ile wakati conséquence iko ni sur le plan ya rendement. Okay. Kazi haitafanyika vizuri sawa hivi inastahili. Voilà, merci beaucoup. Tukona tunamaliza première partie émission yenye tukazungumza juu ya development ya Lualaba. Hapa tunasema utombe sasa excellence. Balualabe banaweza jipiga ukilari kusema tuko na gouverneur. Ndio. Peko na sheria kujipika mkilari kusema biko na gouverneur wa Suja, gouverneur mzuri, na gouverneur anapenda maendeleo ya nani ya province yake. Sababu inaweza kupatia juste mfano au anecdote. Inafika wakati ingine utasikia ma province ingine inaomba sema bafanye permutation bapatie gouverneur wa Lualaba hata pour 6 mois. OK. Ile ni kweli vraiment. Mimi safuata ile mara mingi. Alors nimesema ni mtu anafanya kazi yake mzuri na watu bana muaprecier. Unajua maisha yetu mara mingi hatunake valeur bei ya mtu
au ya kitu kile tunaishi nacho. Sasa mko naye hapa. Wewe. Na ni wakati utampoteza, njoo unaona valeur yake. Mtu alikuwa na nani. Voilà. Mimi kuonesha kumwanja sema tuko na 26 provinces. Kila province ni kweli iko na mamoyen, pengine bwingi ile mamoyen inachana, lakini kila province iko na mamoyen. Lakini hautapata province mingi ya nchi yetu iko na watangulizi wa gouverneur weko na ile volonté ya kutumika kazi na kupeleka vitu kumbele. Voilà. Deuxième sujet ya mission yetu ya siku ya leo, msikilizaji, tutazungumza juu ya direction ya développement yenye parmi ba responsable kuko Sami Kayombo Mukanza mwetu kuna leo. Excellence Sami Kayombo, unaweza kutuambia mbele comment iko constitué direction ya développement? Accent juu ya ulizo, direction yetu ya développement iko tuseme na vipande karibu 3. Okay. Bon, tunakuwa na kipande kwanza ni ile tunasema comité directeur. Okay. Mule ndani mko directeur wa kwanza ni Mheshimiwa Boniface Konde. Tunasema Mheshimiwa Boniface Konde sababu ni alikuwa zamani ministre wa interieur. Okay. Hapa. Kuko premier directeur adjoint ni honorable Germain Kanao. Yeye alikuwa tunamwita honorable sababu alikuwa vice-président wa assemblée provinciale à Lualaba mon mandat passé. Na mie niko deuxième directeur adjoint. Voilà. Na chini yetu okay. Kuko ba conseil technique, enfin tuko na conseil technique moja. Na kisha conseil technique tunakuwa na ba non, qu'est-ce que je dis? Les secrétaires techniques, kisha tuko na ba conseillers principaux beko ba wili. Na kisha ba conseillers principaux tunakuya na il tunaita personnel d'appoint. Alors un personnel d'appoint mko secrétaire de direction na encodeur. Sawa, unaweza kutuambia comment direction ya développement, parce que ni direction ya développement iko na kazi gani na comment na kwa contribuer ku développement Lualaba? Ndio. Wakati gouverneur wetu alikamata ile décision de créer direction ya développement, mawazo yake ilikuwa ni kusema direction ya développement iko sawa service technique ya kumsaidia yeye sawa gouverneur. Okay. Na kusaidia gouvernement provincial à Lualaba. Cadre de développement. Non seulement mon cadre de développement, mais mon cadre de suivi, il y a ma activité ou ma réalisation, il y a gouvernement, ma secteur social. Ok. Il est tout simplement l'éducation, santé, na agriculture. Agriculture. Ok. Sababu unajua province inafanya kazi mingi mwile ma secteur. Na kuko ingine inatembea mzuri, kuko ingine haitembea mzuri. Sababu ni mwile ma secteur tatu population inajiretrouver. Alors, liwali wa jimbo alipenda direction ya développement yanze kumsaidia kufanya suivi ile makazi. Kuna wakati tunajenga masomo, wakati province inajenga masomo, eske watoto wanaenda kujifunza mwile masomo au inabakia tu ni bâtiment ya bure. Wakati kuko banafungula dispensaire fasi fulani au centre de santé, est-ce que population iko na accès kwa ile centre de santé? Ni magumu kani kwako. Ina faire que population ikose kwenda kupata masoin kwa ile centre de santé. Okay. Donc ilikuwa ni kazi ile direction de développement inapasha kufanya ndio kusaidia province. Kuko tena kuko kazi nyingine province inachunga ni kupokea wageni wale tunasema wa investisseur na kuona kwa orienter mu secteur la chana ule banaweza kuintervenir. Na mission ya tatu na ya mwisho ya direction yetu ni kufanya suivi juu ya kazi yote inafanyika mu domaine forestier na kona ile kazi eske inafanyika vizuri kufuatana na mipango ya nchi yetu na eske inasaidia kweli province yetu ya Lualaba. Voilà, ni un peu ile ma mission tatu
province inaleta kwa direction yetu ya development. Voilà, ile itakuwa ni sujet ingine tasungulia tu ingine siku juu ya direction ya development yenye parmi ba responsable Boniface Konde, honorable Germain Kanao na Sami Kayombo Mukanza benye biko na responsabilité batatuambia bitu ya mingi sana juu ya direction ya development. L'autre kwa sumuria juu ya bilan ya gouverneur Richard Muyej na tulipata chance ya kupata tunafika huko tunasaidia questionnaire kama ndio tunapokea mwemisho nafaa hivi itakuwa bien sana. Tunafika mwisho wa kipindi cha leo hapa msikilizaji, ambacho kileta kuna mimi Zakaria kwa kama kawaida yangu Patrick Denaze kwa kumkonga kamera ye na Pascal Mbala Gigabyte. Asante sana kwa nyote mlionisaidia ili kipindi kiwepo hapo. Namuona na Maxime Kainga, namuona Mike Kabash na Jos Kabash na Sindi Mkaza ambaye nawasalimu sana na kuwatakia siku njema ya Noeli. Vile vile bon tuko na directeur atasema alamkie bantu jua kisema alamkie ça donc alamkie watu zadia sana na alamkia gouverneur na alamkia vice gouverneur Fifi Masuka kuna ishi Chizenga na atasema naona pourquoi kuna alamkia ni ça juu ya ku éviter ile tutakupatia tu chance excellence pour une minute lancer un petit message de vœux kwa la vie muluga unapenda. Asante sana mbele kwa kutupatia ile occasion ya kuweza tena participer ku emission ya chaîne yetu mkubwa ya Blessing. Chaîne yenyewe inaongozwa na mheshimiwa Chizainga. Tunajua sema iko parmi ma chaîne ya mkubwa tunayo Mwalaba, iko na ma emission na programme ya qualité. Merci beaucoup. Kwa kumaliza sasa nasema mita souhaiter joyeux Noël na tous les meilleurs vœux mbele kwa tangulizo wa province yetu, gouverneur na vice gouverneur, ba membre ya gouvernement na ba animateur ba direction yote provinciale tuko nayo na bila kusabu population d'une façon générale. Okay. Na kuyomba kama tuko kumwisho wa mwezi ya kumwisho wa mwaka plutôt sasa tunajua tuko periode ya nani ya pandemie ya corona virus. Tushisabu kuheshimia ile majeste barrière. Okay. Sababu magonjwa hayamalizika na kuko menace ya sisi kuingia sasa mu deuxième vague. Alors ça hivi batangulizi ba Kinshasa bali sema iko mzuri tufanye angalisho sana sababu kama deuxième vague inakankamana sana nchi yetu itakuwa tena bisha kurudia mu reconfinement mara nyingine na haitatusaidia. Donc tuko wakati ya kuprepare mafeti mzuri mais en respectant ma geste barrière. Na nile itatuweza kutupermettre kutambuka 2020 kuingia mu 2021 na tunajua sema Mungu ataendelea kubariki province yetu na province ya Lualaba itenda kumbele. Voilà, très intéressant. Wapenda wasikilizaji, hapo tunaweka nukta. Asante sana kwako Olga Lungandalama kwa kufuata kwenye huko. Asante sana kwa nyote wapenda wasikilizaji, wapenda watazamaji wa Blessing Radio na television. Hapo ndio tunaweka nukta kunako kipindi cha leo Lualaba na Mandela ambayo kilipata fursa kinusurika kumpokea siku ya leo mheshimiwa Sami Kayombo Mukanza ambaye ni mmoja kati ya wenye jukumu wanaokuwa na jukumu zidi ya uongozi wa maendeleo ma direction de développement au niveau province ya Lualaba. Ciao. Hasta luego and nawatakia Noeli njema. I wish la vidad kwa nyote. Bye. Lualaba au Mkolwezi tulikuwa na masous-traitance ya mingi sana, mais masous-traitance ifanye ni ilipotea. Ili motivation ilikuwa kani pour que ufanye centre yako. Itafabriquer vitu Lualaba, itapousser économie Lualaba, ipande tena. Chico tutafika mkuatendre autosuffisance alimentaire. Priorité ni tufikie mkipimo ya kwanza kucreate emploi, kuleta na shimakazi.
kazi na kucreate emploi kuleta na shima kazi